तो हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मान स्वागत करुछि प्रयास लाइफस्टाइल एक न्यू ब्लॉग को आशा करुछि फ्रेंड्स आपण माने समस्त बहुत भले थिबे आ मो बहुत भले अछि। तो संग माने आपण माने बहुत सारा कमेंट करूछंती कि प्रयास भाई आ हैप्पी भाई तो मैरिज करि गले आ प्रयास भाई आपण केबे मैरिज करूछंती मु तो आगु बहुत थोर आपण माने कहि सारिछि मु केबे मैरिज करिवि। तो ता परे भी चलंतु वर्तमान बहू को पचारिया बहूर मत कोन आपण मान को क्वेश्चन उत्तर आज बहू ही दबो। तो चलंतु वर्तमान बहू पाखु जिबा बहू को पचारिबा मो मैरिज केबे होबो। बहू अपन तो पचारिया पूर्व आपण सुनि सारिबानी क्वेश्चन कोन नहीं आ तार उत्तर टिके फ्रेंड्स मान सहित शेयर करिवे। आ ता पूर्व देखि दउछ देखनु बहू हमर वर्तमान साधा पान तयारी करूछनी मो पई गोटे ता पई गोटे ना बहू हैं साधा पान होय आ कोन कोडा पान खाइबे हैप्पी डेंट उठ खाइ ना बहू मु साधा पान ही खाइबे तम पाखरु बहू जानि गलो है कौन कह सांग देखो बो जानीगला जो मुझे पान छड़े नहीं जी बोली से मोटो पान छड़े नहीं गला मुझे हाथ मारिया पूर्व नहीं गला पान। अरे मेरा बेटा क्या करेगा मुझे पता है ना क्या पता है ना मेरा बेटा तू ना तेरा बेटा बेटी मुँह तेरा बेटी मुँह। अरे हिंदी मते मुखस्थ करते हो जा घूस हिंदी हाउ फ्रेंड्स मान को से क्वेश्चन उत्तर दियो मो बाहागर केबे होबो फ्रेंड्स माने एते सारा कमेंट करछोंती मते गुडी दुख लागुची मु कमेंट रिप्लाई दे पानु मु एका थर बो को कहमी जे बो तार कमेंट रिप्लाई दे दबो। फ्रेंड्स माने भी बहुत खुशी है चाहुचंती कोन फ्रेंड्स माने चाहुचंती कोन एबे आनिबा ना परे आनिबा ना कोन करिया तू कोन चाहूछु मु चाहुछु आउरी 10 वर्ष जाऊ आउरी 10 वर्ष चुट्टी पाचिनी चुट्टी पाचू आउरी 10 वर्ष आउरी 10 वर्ष 10 वर्ष आउरी 10 वर्ष माउटे सुख करि जा एबे का सुख सेबे मिलिवनी माने तू कोन कहबा को चाहू एबे का सुख माने मु बुझी पारलिनी किछि एबे का सुख माने पुआ मोर जत्ते बेले जहा कहले आगु आन दउछु त माने तू संदेह करछु जे होजु मु बदली जिबी पुआ मोर चेंज ना ना सेमिति किछि नु तो सांग माने देखंतु माने बाहागर परे बदली जांती बो कहूछि मु टोटली बदलबिनी मो ऊपर विश्वास नहीं तोर विश्वास अछि जे सेई रोग समस्त एई टाइम रो कहंती तापरे समस्त चेंज हो जांदी एमिति नुह किंतु तम पुआ सेमिति नुह बो एटा खिल्ली खिल्ली हसी के एबे कथाटा कहि दउछ सेते बेले कोन गोटे सौदा सब बेले आनते मते बुझु हे भगवान केमती कथा कहूजी देखनु किंतु सांग माने आपण मान को मो ऊपर विश्वास अछि मु सेमती बदलबिनी आ ता माने नुहे कि बदलबिनी माने नुहे कि मु एबेटू कहूची जे मोर मैरिज कर दियो मु एबे बाहा बिनी साग माने मु आपण मान को आगुरी भी कहची एबे भी कहूची ये 4-5 वर्ष मोर टाइम अछि और हाथ रे निजको स्टैंडिंग करिवार अछि ता परे ही मु मैरिज करी वर्ष सिना पड़िला ना वर्ष को देखिया कोन करा दियो उते निहाती आ तापरे ताले सांग मान को रिप्लाई आहुरी बहुत दिन अछि बाकी किछि कैरियर एबे मु छोटो छुआ अछि तो देखो सांग माने मो बाहागर कथा कहिला बेल को मो बो आखि देखो छळ छळ होई गला केमदिया देखो हे भगवान कोन लो मु झियो बागर तू पुओ बागर माने झियो बागर तू पुओ बागर करिया पई समस्त खुशी होंदी किंतु मते भारी दुख लागजु मते भाबिला को जेबे भी तो कथा बागर कथा भाबुजु म सेबे मते चिंता लागजु सांग माने आपण माने छानिया होंतु देखो बाहागर कथा कहिला मो बो कांदु जे आपण माने भल लागुची तो दया करी मते बाहागर कथा केही भी पचारंतुनी बाहागर बयस मोर वर्तमान हेइनी मो बो कथा अनुଯାयी मो वर्तमान छोट पिला अछि ओटा ए जस्ट एई भात खाई सिकुचु आपरे मु जुआली पकेइमी जुआली पकेइमी तो ठीक अछि सांग माने आपण मान तो प्रश्न रो उत्तर बहुत भलो भाबरे पाई गले। तो चलंतु वर्तमान पूरा ब्लॉग आपण माने देखिबे आ खूब सारा मजा मस्ती करिवे आज दिन सारा मु केते कोन काम करछि आपण मान को देखौछि वर्तमान देखंतु। तो सांग माने बहु वर्तमान हमर एपटे बसी कोन एटी बाछु जने कोन हैं कोन देखुछ पत्थर तयारी है सब हैं मौसा सो पत्थर तयारी एक की पत्र कोंदी गो ये खोड़ी 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 पत्र होगा ना खोड़ी पत्र देखो केते सुंदर सुंदर सब जिंस होइछि एपटे दीप होइछि शिवलिंग केते सुंदर भाबे लागुछि देखो ता सदा एपटे थाली केते बढ़िया डिजाइन करछंती ए पथुरिया का बढ़िया होइछि सब डिजाइन ए निजे सब तयारी करछ ना हमरा किने जानते हैं सेपटे के तयारी होउतो केठी उडा खिचिंग तोरी खिचिंग ओ खिचिंग केसना रे हां हां एंदा किनियानी व्यापार ए भाई ना
ଆଗି ମାନେ କୋଚଳାରେ କୋଇ ଜିନିଷଟା ବାଣବେ ନା ନହେଲେ ରାତି କଲେ ଛୁଆ ଛୁଆ ଏଇଟା ରୁଟି ରୁଟି ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି 250 ଟଙ୍କା সেটা কেতে বউ 1900 250 ঠিক কেতে হবো এটা এটা কেতে হবো ঠিক আর কিছু নেই তো ফ্রেন্ডস বউ বর্তমান আমার এবে জিনিস বাছুছি কোন নব ଆଉ ବାଛିକି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଟ୍ ପୁରା ଫିକ୍ସ କରିକି ଯାହା ରଖିବ ଯଦି ରେଟ୍ ପୁରା ଫିକ୍ସ କରିକି ସେ ରଖିବ ଆଉ ତା ଉପରେ ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଅଛି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ରେଟ୍ଟା କୁହାଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ରେଟ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଇଥିବ 200 ଟଙ୍କା କୁହାଗଲା ସେଟାକୁ ସେ 120 150 ଟଙ୍କା ଆହୁରି କମରୁ ରଖିବ ସିଏ କାହିଁକିନା ବୋଉ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବାରେ ନମ୍ବର ନା ତାଠୁ ମୁଁ ବି ଶିଖିକି ମୁଁ ଟିକେ ବାର୍ଗେନିଂ କରିଦଉଛି ଏବେ A few moments later. ତ ଫାଇନାଲି ବୋଉ ଆମର ଏପଟେ ରୁଟି ବେଲା ଗୋଟେ ବେଲନା ପିଠା କୁହାଯାଏ ନା ଏଇଟା ବୋଉ ବେଲନା ପିଠା ତା ସହିତ ଏପଟେ ଦୀପ ଗୋଟେ ରଖିଲା ଏଟା କେବଳ ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ରଖିନି ଅଟା ଆଣିବୁ ଅଟା ଆଣିଲା ମାତ୍ରେ ଡେଲି ତତେ ରୁଟି କରିକି ଦେମି ଏଇଟା ରୁଟି କରିକି ଦବୁ ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ ସତ କଥା କହିବୁ କେତେ ଫାଇନାଲ ରେଟ୍ ଛିଡେଇଲୁ ମଉସା କେତେ ରେଟ୍ କହିଲା ବୋଉ କେତେ ତେବେ ରେଟ୍ କେତେ ଛିଡିଲା 120 ଇଏ 20 ଇଏ 100 ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 150 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ କହିବ ସେ 120 ଟଙ୍କା ମାନେ ଦିଟାକୁ ଦୀପ କୁହାଯାଉଥିଲା 40 ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଥିଲା 200 ନା 250 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ ଏ ଭଗବାନ ବୋଉ ବାର୍ଗେନିଂ ରେ ମୋ ବୋଉ କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1 ସତରେ ବୋଉ ତୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ ନା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବାର୍ଗେନିଂ ରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବୋଉ ସହିତ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା ବୋଉ Few inches later. ବୋଉ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଛି ହଁ ଖୁସି ତ ଖୁସି ପୁରା ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ପାନ ଖାଇଛି ତା ଉଠରେ ପାନ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠରେ ଏ ଛାଡୁନି ମୋ ପାନଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ବହୁତ ଦିନରୁ ଅର୍ଡର ଥିଲା ବୋଉ ପାଖରୁ କି ଘର ପାଇଁ କିଛି ସଉଦା ଆଣୁନି ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଗଲି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଅଧା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ କାହିଁକି ହେ ଭଗବାନ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ରସୁଣ ନାହିଁ ମୁଁ ରସୁଣ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ତରକାରୀ ହବ ନା ବୋଉ ଏପଟେ ତରକାରୀ ଅଧା ହେଇକି ଅଛି ବାପା ତ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚଳେଇ ଦେଉଛୁ ତ ଠିକ ଅଛି ଏପଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବ ଚେକ୍ କରିଦେ ଥରେ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଚେକ୍ କଣ କରିବି ତୋ ଘର ତୋ ଦ୍ୱାର ତୋର ଖାଇବୁ ତ ଆଉ କଣ ଚେକ୍ କରିବି ଗୋଟେ ଯାହା ଆଣିଥିବୁ ତ ଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଣିଥିବୁ ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୋ ଉପରେ ହଁ ଯାହା ହଉ ପାମ୍ପଡଟା ଗୋଟେ ସାନ ପାମ୍ପଡ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ପାମ୍ପଡ ବଡ ପାମ୍ପଡ ଦରକାର ଥିଲା କି ଆଉ ବଡଟା ସରି ଯାଇଛି କି ଶ୍ରୀରାମ ପାମ୍ପଡଟା ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛୋଟଟା ନେଇଗଲି ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ କାହିଁ ସେଟା ଭାଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରି ଦବୁ ଏଇଟା ଏକାଥରେ ଗୁଟକିଆ ଖାଇବା କେତେ ସଫା ହଉ କି ଏକାଥରେ 4ଟା ସବୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ସରି ଯାଉଛି ଜିନିଷ ଆଉ ନେଇ ଆସିଲେ ଏକାଥରେ ଆଉ ନହେଲେ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ହବାକୁ ପଡୁଛୁ ତରକାରୀ ଅଧା ରୋଷେଇ କରିକି ରହିଥିବୁ ଅଧା ଗାଧେଇକି ରହିଥିବୁ ସେମିତି ହେଲେ ଯେହେତୁ ଫିଷ୍ଟି ସମୟ ଆସୁଛୁ ଆଗକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ମକର ଆଗକୁ ଆସୁଛୁ ମକର ସଉଦା ତ ଅଲଗା ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମକର ସଉଦା ଅଲଗା ପୁରା ନିହାତି ମକରରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ହଉ କି ନ ହଉ ମୁଢି ବସ୍ତା ନିହାତି ଆସିବ ମକରରେ ଆଉ ତା ସହିତ ପିଠା ପଣା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ତା ସହିତ ନନଭେଜ ଆଇଟମ ଯେହେତୁ ହବ ନନଭେଜ ଆଇଟମ ପାଇଁ ସବୁ ମସଲା ଘରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ବୋଉ ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମର ଆଉ ମକର ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଆଉ ମକର ବି ଖୁବ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ହବ ଏନ୍ଜୟ ହବ ତାପରେ ପୁଣି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ପୁଣି ମୁଁ ଘଟ ମୁଣ୍ଡେଇବି ଆଉ ପାଖାପାଖି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଆଉ 15-20 ଦିନ ନାଇଁ ଆଉ 15 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା 20 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଖୁସିମା ଜନ୍ମଦିନ 31 ତାରିଖ ଆସୁଛି ଖୁସିମା ଜନ୍ମଦିନକୁ ପୁଣି ଯିବା ମଜାମସ୍ତି ହବ ବହୁତ ସାରା ମଜା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗରେ ବି ନିହାତି ସେୟାର କରିବା ତ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଏବେ ରୋଷେଇରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତୁ ରବିବାରଟାରେ ଏମିତି ରୋଷେଇ ହଉଛି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ରବିବାରଟାର
ରବିବାର କଣ ଆଣିଥିଲେ ଯାହା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବି। ରବିବାର ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଗୋଟେ ବୋଉ ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେନି। ଏଇଟା ଚିକେନ ଭାବି ଖାଇଦେଲେ ହବ ନା ଫୁଲକୋବି ଗୋଟେ। ହଁ ହଁ ବୋଉ ଚିକେନ ଭାବି ଖାଇଦେଲେ ହବ ନା? ନା ହବନି ବୋଉ, ହବନି।